Par, tingnan mo, may bago akong i-above. Ayan na. Tingnan mo. Sige, patingin nga. Uy, pwede, par. Siyempre. Pwede to. Wow. Uy, ano yan, par? Ano yan sa balikat niya, par? Tato? Di, tattoo lang yan, maliit. Ay, naku, red flag, par. Tato. May tato sa balikat, par. Di, maliit lang naman eh. Ay, maliit lang yung tattoo. Hindi, yan nga yung mas delikado. Small but terrible yan, par. Basta ganyan, par. Ya, ano ba, minimalist ba? Ganun ba? Nako, Ikaw minimalist, silent but deadly. Ganun yung ibig sabihin Ganun ba yan, yun? par. Mga ganyan na babae. Heart lang naman na maliit, heart. Nako, heartbreaker. Basta ganyan, mas maraming heart. Par, tatlong maliit na heart. Ay nako, tatlo pa talaga. Ibig sabihin level 3 heartbreaker na yan, chapar. Basta mga ganyan, ba yun? par. Red flag yan. Ay, iwasan mo yan. Par, may tattoo pa siya sa leeg ba? Japanese. Parang Japanese na. Naku, alam mo na pag Japanese, par, malabo. So, ibig sabihin, malabo maging kayo.